पक्षी उड़ी जाए गछरु तार फल सरीरे सरिले स्त्री भूली जाए स्वामी को तार बयस गले जदि स्त्री पुरुष जदि जुआन जुआन धंगरा धांगरी अच्छा हाँ हाँ बोले यहाँ के हमर एरिया ते धनु यात्रा माने हेसी ए नी दादा हां आगे सुनो तो केनता प्लस हेबा जे देखमा इ लोग टिके बाहर के नियगो कथा कहउतिले मते भल नै लागे हाँ तो काना कहउतिली तुमको पक्षी उड़ी जाए गछर स्त्री भूली जाए स्वामी को तार बयस गले स्वामी मनकर बयस थिबा पर्यंत स्त्री माने केते आलिंगन पालिंगन करछ जदि स्वामी जदि टिके बुढ़ा बुढ़ी हे जै छ स्त्री जदि टिके जवान छन हां बोले केते गाली झगड़ा हेसन स्त्री पुरुष ए बुढ़ा खाली खोउछे आर हगुछे तीन गोरी केते मोरसी जे को मा ए सुरननी आर केनता छ जानि छ केनता छ आगो शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरिले पुआ भूली जाए माता पिता को ताको विवाह करे भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरी जेन शिक्षा लगी हमें आज कलेक्टर चाकरी करना आ से शिक्षा कर लगी हमें जेते बेले कलेक्टर चाकरी बड़ बड़ गाड़ी रे जिमा मास्टर आगे आ का करबे साइकिल ती जेते बेले आसुथिबे हमें कलेक्टर पावर रे हमें जिमा मास्टर के देखले हमें आजि काली पिला माने जोहार गुटे भी नहीं करबे जेन गुरु लगी हमें कलेक्टर चाकरी कर शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरीले वो भूली जाए माता पिता को हाँ ताको विवाह कले बिहा नहीं हेबार आगरु पुआ माने मां को बापा को सब कथा कहथिबे ए मां काय हेला रे बुआ मुई गाधी जो छे ए बंद के नहीं जी बुबुड़ी मरबू उधर नहीं जानो जो कछे लटकी दवा अंताले ए मां मो कुरकुरी उडे घेनी दे पैसा नहीं ना तोर बुआ आनो पैसा रे सब कथा मां बापा को कहि कर जिबे हां इतार भावर्थ हला एक चक्कर रथ चालुथिला और बेनी चक्कर रथ न चालिला गुटे चक्कर रथ केनता चालिथिला और दुईटा चक्कर हला केनता रथ बंद हे गेला बोले इंजन बढ़ी जेथिबा को नहीं गुटे चक्कर गुटे चलबा रथ और दुईटा चक्कर रथ नहीं चलला इतार उत्तर हला इटा जानि छ हां तो एक चक्कर हला आमे हाय गो मनुष्य जाति हां जदि एकला थिमा बेले मां बापांकर कथा मानि कर सब बेले चलुथिबा हां जदि विवाह जदि करि देमा हाय आजि काली सब पिला कर कथा नहीं कहबन जे गुटे गुटे पिला हेंदा थिसन तो बिहा ही सारला पर मां के बापा के समस्त भिन्न भिन्न आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नहीं सजनी रो स्वर्ग राई जे नहीं करिया शिष्य सहायता तिना करिया शिष्य सहायता तिना विपद करिबा कोई भागवत जगन्नाथ दास कहले काय बोली गोविंद गोविंद पदु गळु अछि सही जे मकरंद मनिला सही जे मकरंद से मकरंद पान करी ए ननी भागवत जगन्नाथ दास कहले गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद चाहितिले जगन्नाथ दास गोविंद पदु गळुछि मकरंद लिखि पारिथिते कि तीन थर काय जे गोविंद लिखले के जानि को आगो प्रथम गोविंद निज माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु मनिला द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूछि ज्ञानमय कल्पतरु गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद प्रथम गोविंद होछन निजर माता पिता सर्वप्रथमे माँ बापा को सेवा कर बोली कर भागवत हां हां हमर भाषा रे पदे कथा लिखले काय बोली
माँ बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करूछु पुतला हाँ माँ बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करूछु पुतला हाय गो हेतिर लागी कुकुर जई करी देवता साले मुतला माँ बापा इडे भूखे मरी जाउथि हाँ जदि गणेश पूजा टिके कार्तिक पूजा टी आसला हाय गो हजार हजार टंका हमें चंदा करी करी भगवान कर मूर्ति के आनमा माटी टाके पूजा करमा हाँ और पानी रे विसर्जन हाय गो हेंता पूजा भगवान सुनबे नहीं गो माँ बापा के पहला सेवा कर बोली कर भागवत लेखला हाँ हाँ ए शुरू ननी वाह द्वितीय गोविंद हेले गुरु हाय गो जिन गुरु लागी हमें आज कहीं नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रू एते हमें बलांगीर के आसी बलांगीर के हाँ तो पहला माँ बापा को मानो तापरे द्वितीय रे गुरुन कर सेवा कर हाय गो आ तृतीय रे भगवान कर पूजा कर हाँ कुकुर गुटे सामान्य लोक नुहे से नुहे पिला से, नुहे से। कुकुर पूर्व जन्म तुमे जानि छ नहीं पुता आको एक दिन करे महायज्ञ एक कॉलेज से हुआ आरंभ करल कॉलेज से हुआ आरंभ एतु अंते जहा हेला हो ननंदे एतु अंते जहा हेला हो ननंदे सुन देई करी मन सुरननी हाँ गुटे महायज्ञटे आरंभ हैला हेला महायज्ञ रे अनेक प्रकार ऋषि मुनि माने आसीथिले आइथिले प्रभुंकर आहुति चालू थाए हाँ हाँ यज्ञ रे आहुति देला समय रे गाय घियो डालु था ऋषि मुनि हाँ माने हाँ जदि यहाँ रे तो डुप्लीकेट हो गला कली जुगे गाय घियो बाहरु छे के नहीं गो तो गाय घियो जदि हमें अग्नि रे डाली देमा हाँ बेले केनता बासना होथिबा भाव हाँ हाँ भल बासना होती बा महकी जाउछे हाँ तो जणे ऋषिटे सही ने पाइले ने पारले आ से गाय घियो के आनी कर तांकर हाथ रे रखी कर चाटी देले हाय गो सब देवता माने देखु तहन सब ऋषि मुनि माने हाँ हाँ आ से ऋषि को अभिशाप पे देले देले इडे बड़ महायज्ञ प्रभुंकर नाम यज्ञ चालू छे आहुति चालू थे चालू छे आ तुमे गुटे पशु परिका हाय गो महाश्रेष्ठ ऋषिटे हाँ घियो के आनी कर ऐठा कर देलो कर देलो चाटी कर तुमे खाई देलो हाँ जो तुमको हमें समस्त अभिशाप पे देउ देउछु तुमे ठीक संता कुकुर जातिर जन्म हेबो हाय गो आ संता चाटी 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 तुम करे खाएबो सेतिर पई कुकुर माने समस्तंकर ऐठा चाटी चाटी करे हाँ। खाएसन से ऋषि मुनि थिला पूर्व जन्म रे आउ कुकुर ऊपर जन्म ही करी हाय से चाटी चाटी खाइस खाय संग तेणु करी कर देवता माने अभिशाप देथिले बोली करी हाँ। देवतांकर मंदिर कुकुर जाई करी परिश्रम करसी। बुझी पारुछ हाँ। सेटा के हमर भाषा रे लेखा गला तो सर्वप्रथमे माँ बापा को मानो हाय गो सकल तीर्थ तो चरणे हाँ। बद्रिका जीवी की की कारणे कारण है की कारण आगो सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे गोविंद 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 पद गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तबिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपयरे चितम थाओ निरंतरे चितम निरंतरे थाओ कृष्ण बोली जय जाओ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधार बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोलो आउ प्रेम से एक बार कर्तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि 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 बोलो ए सुन ने सुन ले नहीं सुन माँ सुन नहीं सुन ले हाँ हाँ माँ संग के रहसन जानी छ माँ संगे बाबा थी सोन बापा ती सुन ले हाँ बापा थिसन हां मां संगे बापा थिसन हाय जति माँ के जणे के डाकले बापार मन दुख हे बागो माँ सुन नहीं सुन ले बापा के है डाकी देखना राखो सुनबे तो सुनबे गो सुनबे ही भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो हाँ, हाँ। अरे रही चके ठाने ही तुमर ना के धरी हाय गो भबुए में पारी तुमर ना के धरी ई भबुए में पारी आहे प्रभु डबरुधारी ई काहार भाबर भोले पड़ी हाँ হয় হো ভোলা না তো মতে গল পাশি রে ই
কাহার ভাবর ভুলে পড়ি হয় হো ভোলানাথ গল পাশিরে কি ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছা হো রহিয়া চকে টানে হে ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছা হো বসিয়া চকে টানে কি তোমার নাকে ধরি বাবুয়ে মি পারি তোমার নাকে ধরি বাবুয়ে মি পারি আই প্রভু তোমার ধরি কাহার ভাবার ভুলে পড়ি ভোলা না তো গল পাশিরে কাহার ভাবার ভুলে পড়ি ভোলা না তো গল পাশিরে মশাড়ি পদার ধর বাবা সরবান তর দয়া রখিথিব ভুলি নাই দিব প্রভু ভবনে সারা দয়া রখিথিব ভুলি নাই দিব প্রভু ভবনে সারা হে মশাড়ি পদার ধর বাবা प्रभु धवने सारा ठिकाना मुई पाएबी और तो देवी ठिकाना मुई पाएबी और तो देवी तुम्हार कुड़िया के आसी काहार भावर भले पड़ी और भवरा ना तो गल पाशिरे काहार भावर भले पड़ी और भवरा ना तो गल पाशिरे तो एंता भगवान को जेते डाकले भी भगवान नहीं सुनन काहेला जे गो काहे जी नहीं सुनन काहे जी नहीं सुनन तुम्हें कल कल हबो ई पाखे नहीं बस सुनो छ तो आ चुपचाप थियो बेले पाखे बस जोहार प्रभु ननी हां मन निर्मल जार देही हाय गो मन निर्मल जार देही हां उद्धव गंगा जल सही आमर मन चंचल नहीं थिबार पर्यंत भगवान कर मंदिर के आमे 108 पारी जाय गले भी भगवान नहीं सुना नहीं सुनो माँ जदि सुनबे माँ के एक मन एक चित्त डाकले जी माँ सुनबे आमे माँ के धीर स्थिर मन रे टिके देखि देखमा माँ रो ममता पण तो छाई हां माँ रो ममता पण तो छाई भांग खाई दी संग देखत सुख दुख दुनिया रो आसरा से जिनमा हमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिकर जन्म कर हां हां से माँ कना हमको डाकले नहीं सुनन भाई सुनबे निहाती भावरे सुनबे माघो गिरी नंदिनी हां ही जगत जननी माँ अगोर्ण पूर्ण
অভয়া হিমাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া মাগো সিংহ বাহিনী মহিষামর্দিনী মা ঢাকিবে ছত্র ছায়া মাগো সিংহ বাহিনী মহিষামর্দিনী মা ঢাকিবে ছত্র ছায়া মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া তুমি জগতর মাত জানো গো সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী ঘেন গো মোর রত। তুমি জগতর মাত জান গো সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী ঘেন গো মোর রত। মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া হে মাগো সিংহ বাহিনী মহিষামর্দিনী মা ঢাকিবে ছত্র ছায়া মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া ভগবান কি তুমি না যেতে ডাকলে भी ভগবান নাই শুনে কাই হেলা দে নাই শুনো এটা হচ্ছে কলি যুগ হ্যাঁ সত্য যুগরে ধ্যান ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা কলি যুগে কেবল নাম নাম সত্য যুগরে চারিপাদ ধর্ম ଥିଲା হ হ ভগবান को तपस्या करे भगवान निजे भक्तंकर पास के आसुଥିଲେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର के ପାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ମାନେ ସେବା କରି କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିଲେ ଗো ହେଲେ କଲି ଯୁଗ କେବଳ ନାମ ନାମ କଲି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶିବା ହଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନି ପାରୁ হয় গো ଆମର ସେତେ ଶକ୍ତି ନେଇ ହେବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖବା ହଁ ହଁ ତ ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଗାନ କରି କରି ଗାନ କରି କରି ଗାନ କରି କରି ଇ କଲି ଯୁଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମା ହଁ ହଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦେ କଥା ଲେଖି କାଇଁ ବୋଲି ଗো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା। ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତ ଭାଗବତ ପାନ କଲେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇମା হয় গো ତ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା ପିଲା ହ
ଇ ଆମର କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହଁ 4,32,000 32,000 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ଯାପନ କର୍ମା କର୍ମା, ତାପରେ କର୍ମା। ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସମୟ ହଁ। ଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସିବା କମି କମି ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସିବା হয় গো ମଣିଷ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ 3.5 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସମା ବୋଲେ ଆମର ଆୟୁଷ ବି କମି ଯିବା କମିଯିବ। ଉଚ୍ଚତା ବି କମି ଯିବା হয় গো ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ কবি ভীম ভোই মালিকারে পদে কথা কে বলি গো আসিছু একলা হই রে পাগলা জীবু বি একলা হই হ্যাঁ হ্যাঁ গলা বেলে কহি সঙ্গে নাই জান জীবু তুই মশালা হই আরে পাগলা মন আরে অবুঝা মন দিনে ন ভজিল রাম নাম রে দিনে ন ভজিল কৃষ্ণ নাম রে আরে পাগলা মন আসিছু শূন্য হই জীব বি শূন্য হই শূন্য হই মর্ত্য মণ্ডଳରେ জন্ম হই হ্যাঁ দেবতা হেলে মধ্য মর মরই ননি হ হ্যাঁ তো কলি যুগরে ভীম ভই কাকানা ঘটি পারে বলি করে কবি লিখিছন কেন লিখিছন আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী লোকে হইবে বিনাশ চৌষঠি জুলি পরপর পুরি বুলি খাইবে মাংস আরে অবধা মন দিনে ন ভজিল রাম নাম রে দিনে ন ভজিল কৃষ্ণ নাম রে আরে অবধা মন হে ঈশ্বর নানি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি পারুছ না হয় গো কেনতা ভাବରେ বুঝিলে কেনতা ভাবরে ই কলি যুগ যেতেবেলে মଣିষ মানে অন্য অত্যাচার করিবা সব କରି হ্যাঁ ବସିବେ পাপ অংশটা বଢি বଢি ଯିବା ହଁ ଆଉ ହଁ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମି କମି ଯିବା କମି କମି ଯିବା ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମି ଯିବା ପାପ ଅଂଶଟା ବଢି ଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ এই পৃথিবীরে মা দেবী দেবী দুর্গা পৃথিবী ধ্বংস ହେଲା ସମୟରେ হয় গো মা ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ହଁ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷର ମାଂସକେ ଭକ୍ଷଣ ଖାଇବ। କରିବେ। করবে ଇ କଲିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯିବା ହଁ, ହଁ। আর କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲିକରି କବି আর ଲେଖିଛି কার ତାର ଫେର ଘଟବା ତାର আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভৌণী চাখণ্ডে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পতাইবে হানি শোণ শোণ মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি যে শোণ শোণ মোহর ভাই
হচ্ছে কলিযুগর সত্যতা হয় গো ଏ ନାନୀ ହଁ ତ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ হয় গো ମାଲିକାରେ ଶୁଖିଲା ଏନ୍ତା ଶୁଖିଲା ଜାଗା ମାଟିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ହଁ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଇଛି হয় গো ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତୁମେ ଦେଖି ପାରବ ହଁ ହଁ ଶୁଖିଲା ପଙ୍କରେ ସିନା ପଦ୍ମ ଫୁଟସି ହଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଫୁଟି ସାରିଲାନି ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ମାଲିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ ଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟି ବସବା হয় গো ନନିଲମ ହଁ ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ସେଇ ହରି ନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କର হয় গো ଆଉ ଇ କଳିଯୁଗ ଭବ ସାଗର ମୁକ୍ତି পারি ହେଲା। হেমা গো হে মন জানলু গো এ ননি কে হেলা গো ই কলি যুগে তুই যদি মুতি হেবু মোতি হেবি রে গাড়সা হেন্তা কহিলে তুমি কাতি মুক্তি পাই বলে গাড়সা দিন জানিছ তো হ্যাঁ তো চল চলে তুই এটা রখি থাক হড়বড়ি কে দেখছ গো হড়বড়ি না আমার আমার ভয়সার হ্যাঁ আমার টিকু রাউত বাবু সম্মান রক্ষা করে কিଏ অর্ণ বস্ত্র সহিত କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ কলি কলি ସେଇ ମା ଜଗତଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା হয় ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର হরি বলা ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବାର হরি ହରି বলা ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନୀଳାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଥାଉ ଏ କବାର হরি বলা হে মন ভজুথা তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা তুই রাতি দিন রে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজুতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম কি মন জপুতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ বজিলে পাইবু অচলা ভকতি সতিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি হে ততে ন দণ্ডিবে কাল জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম এমন জপুথা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরে হরে হরি নামে কিরস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানি জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব ହୁଅ ଉଦ୍ଧାର হয় হয় ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦା